এই পা বসো, এই যে পা বসো। তা দাদু তোর ভিডিওটা ভালো ভিউজ যাচ্ছে কিন্তু আরো কেখান ফাড়িলা শোনানি ভাইরাল হয়ে যাবো। যেদিন আনছো পোল্ট্রি ওদিন ভাত খালি চুচুলি वाह 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 इराना नहीं आको सुनाओ भैया और दिन आंचो पोल्ट्री आ जानी पाठा जन देखिए तोड़ दाई पाठा हाथाड़ी गंदे मारिया छाटा वाह 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 दादू डायर सोता जिला झगड़ा हो चौला सुनानी सुनते मजा उस पे डेली डेली झगड़ा होचा हो गया खूब जाला एबार जाके शादी करीम छलार হবে খালা तो गजब कह दिलो दादू 300 টাকার কাম করছো করছে নি মোর নাম वाह 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 যেদিন তোর দায়ের বইন ডাকলে পালাম ওদিন করে মুখ সালাম वाह वाह एकदम गजब कह दिलो दादू এলে বাদ ঘরত বলেন না শুনে লিবে তোমার দায় মোর খিসা খতম হয়ে গেল এখন আমি যাই মুখজন ঘরত নি পাই করবে খালি কাই গাই वाह वाह एकदम सलाम दादू।